Han Santos nga Ebanghelyo para ng adlaw Hunyo 4 tuig 2026 Huwebes han ikasiyam nga simana han katuigan. Kinuha didahan Ebanghelyo sumala kan San Marcos Kapitulo 12, versikulo 28, tubtub ngadto han 34. Nakadtuin magturutdo han balaod, nga nakabati han ira hiruhimang raw. Nakita niya nga maupay ang kabaton ni Hesus han mga Sadusiyo. Sanglit di na uphiya, hinpagpakiana. Ano nga sugo ang gidadakui han nga tanan? Nagbato ni Hesus, amo ini ang gidadakui han nga tanan. Pamati Israel, ang Ginoo nga aton Dios, amugud lahiya ang Ginoo. Kinahanglan higugmaon mo ang Ginoo nga imo Dios. Habug-os mo nga kasing-kasing. Habug-os mo nga kalag. Habug-os mo nga kusog. Ngan amo ini ang sunod nga gidadakui. Kinahanglan higugmaon mo an imo igkasitaw, sugad a imo ngahaw. Waray na iba nga sugo, nga labaw pahini nga duha. Nagsiring kan Hesus an magturutdo an balaod. Maupay nga imo kaasoy magturutdo. Matuod gud, sumala han imo sireng, nga ang Ginoo gudla, ang Dios, nga waray na iba, labot ha iya. Sanglit, kinahanglan, higugmaon ang Dios, han tao, habugos niya nga kasing-kasing, habugos niya nga huna-huna, ngan habugos niya nga kusog. Ngan kinahanglan, humigugma hiya han iya igkasitaw, sugad han iya kalugaringon. Labawhin kamapulsanon, an pagtuman hini nga duha, nga mga sugo, kahin paghalad hin mga hayop, nganin iba nga mga halad, ngadto sa Dios, dida a altar. Nasabta ni Hesus ang kamaupay han iya baton. Sanglit, ginsiring inihiya niya, diri ka na hirayo, han ginhadian han Dios. Katapos hini, waray na may nagpasipara, hin pagpakiana kan Hesus. An Ebanghelyo ang Ginoo. Pagdayawon ka, Kristo. Haliputay nga pamalandong han Santos nga Ebanghelyo. Yan ang adlaw. Parang usa nga Hudiyo o kundi man Israelita, ang gihataasi nga sugo, nga magdadarahin tao ngadtuhin kahingpitan o katalwasan, amon paghigugmahan Dios. Habugos nga hunahuna, habugos nga kasing-kasing, habugos nga kusog. Ngan han igkasitaw, sugad han paghigugma han kalugaringon. Sentro gud inihan ira tuluuhan. Pero iton sistila kay
Natuod hira nga mabubuhat nira ini. Sanglit para haira, labi na ang mga paragtutduan balaod o mga pariseyo. Ang gataasi amon pagsunodhan balaod. Tubtub nga, ay nira iba nga sinasarigan, kundi ang kalugaringon nga panalinguha. Tungudhin pagtuod nga mabubuhat nira ini. Pero iton ka matuuran, diri ini mahinanabo. Waray pa ini hinabo. Kay tungod iton sala o kamaluya iton tao, diri niya kapasidad o kapabilidad o kakayahan hin paghigugmahan Diyos hin usa ka gatos ka porsyento, 100% or absolutely. Diri naton kaya iton paghigugmahan Diyos habugos uha kabugusan. Kay iton kamatuuran hini masinihigugma naton iton aton kalugaringon kahiton Diyos o kundi man ig kasi tao. Tungod ini iton nahulog nga kinaiya ang tao. Saglit nakinahanglan ang tao hin magtaralwas. Nakinahanglan hin usang nga Kristo nga magtatalwas sa iya ug mahigugmahan Diyos para ha iya. Kay kung panaglitan mahigugma taman laan Diyos hin usa ka gatos sa porsyento. Habug usa kasing-kasing ug kalag huna-huna. Di na kinahanglan lumusad pa Kristo. Kay iton kahulugan hit pakahigugmahan Diyos hakabugusan o 100%. Kahulugan hini kaya naton talwason iton aton kalugaringon, haaton la kalugaringon nga kusog ug panalinguha. Pero diri ini nahinanabo. Asya ini nga nagkikinahanglan kita hin magtaralwas, hin Hesus o Kristo. Kahiyalaan pwede humigugmahan Diyos, habugos sa kasing-kasing, habugos nga kalag, habugos nga huna o kusog. Pariyo mang gihapon manta iton paghigugmaan igasi tao, sumala ang aton paghigugmahan kalugaringon. Diri gihapon ini naton mahihimo ang kalugaringon nga suklanan tungod kay lukup gihapon ang aton kinaiya, hinkaluyahan ug kasalanan. Amungani nga nidahan ultimo nga panihapon, ginliwat ni Jesus hin pagsiring, higugmaa aniyod kasi tao, sugad han akon paghigugma, haiyo. Hi Kristo na ang naging suklanan, ubasaranan, hanaton paghigugma, han Diyos, uhan ig kasi tao.